आं अक्रारंनो दफानि अक्रारं केसार थाइगोरै आं सोलोंथाइसै बरफनि थानिबो ताइ उबिकक साना थांखे दिरि जे हसनो बुजन ओंमानि आमरकनि बेपारे आं गोबां तो साइमाया थाइफानो आसनो साइमानो आगिनि जे हा बुबाग्रा दं थांनाय लाइजागो 10 मिनिट दिनो म लाइजागो ने आं आसनो साइमानो अबनि लेते गोबां आं साइमाया ताबुक जे साइमा माने अरो फाये अक्रारं थानि जां खानामानि आरो सांकिसा मिसा साइमान ताबुक दिनै रोजाब दखानो थांसा खायनानि इ अमहायफोराव दिनै आरो सामु बाहाय बजाराव आपनो फिलिंनि बजाराव सिजाका बाहाय गोबां सुमुं फैयो एक्चुअली आरो सामु आं वान सुक ले तंमानि और जामुं सैना सकां दफानि बागै आनि बोखाव जे तंमानि हामजाक मु तंमानि आवां आबुनुति तांसा रोजाबमुं सैना हिनि आं वान सुक जागनो फ्याबा सालसा खरकसा चिनि हदानि सामुं तांनाय न यालायनो बुमुंगोन आं सार सबीर देबबर्मा आनो दागि माबाय सालसा आनो दागि का सर्गश्री नों तांसा दफानि बागै रोजाबमुं सैदि जेफ्रुक सार बाय दागि जाखां आनि ताइबो बेलायनो बोखावबो तंमाबा बेलायनो बोखा थांसाका के सारनि दागि मुंनि बिसिंतिनो और रोजाबमुं आनि खुक्ति पेप्लामानि बाहाय कि आपनो फिलिं खाय आसके रोजाबो म्यूजिक टेक्स्ट नामनि मनो साबो बका ano ar sapmungo compost anino musico dashkang sekang deparma tar tai sinani handa thani sar sobit deparma sarni project namo anke ang simia ang obo wan sugo ang dofano hamjakti jotono dofano hamjak nga ani bukhawo dofani bage je wan sukmung je dofani tui je tekto tongmani je jala tongmani je bukhani kha khamma tongmani a bebak na ni sapmung bishintini pepla Kami semua bahagia kita dofano खानानि दफा बेखौ हा खामै रोजाब मुंनि बिसिंति बरफनि दखना स्रांगानि नायबा अनसायबो क्राक खायै सिङांनि बुस्थानि लामाव सिङानि बागै बहाय वान सुमुं दं बुस्थानि आंथ' खरसा रोजाब नायबा रोजाब मुंबाय न आं दफानो हानद्रि माने हिनि आं वान सुमुं ताइबो गोबां मा आमथेहाय गोबां मा कक दङ खुक्ति पेप्लाबाया खुक्ति बे बाक्सा गोसारि खामा हायंगो गोबां मा नामथि दफानि बागै खा खामानि आं ताइबो साइथोंनाय दफानो लबु दफानो ति ताइबो जामुंनि बिसिंति आनि हामजाक मानि ताइ दफानो थानसा खायनानि बोखावो फानदोना नां साइथ दिनंखा 2 तारिख नभेम्बर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक बाहादुर आगे असानी मताय काइब्रो असानी मताय काइमान परेव चिनी मताय खिबिनि परेव समस्त चिनी दफा माने दफारानो समाजपतिरानो रिङै हसमबो जनखाय माइसारिव अथच तिनि एका चिंगरो विभिन्न असुबिदा कारण ताकलायखौ जों कथार मालायबा पाननानै मा खालायखा कारण आगे हाजार पूर्वनो चिनी समस्त चिनी हदारानो अक्रारानो महाराजा नगै बनि दरबाराव तुबुय बनि ओ फाइनेराव केवबा मिकितों माइकता बनो तरिनि फायो खागुलो साकमरा माइरं निने आवान माइरं रिफायो आबेखनो समाजपतिरानो बसर रुम रिङै पान्दा खायजागो अबंखा चिनी समाजनो नायखौना बागै बनि सेनापतिरानि नगै महाराज जत समाज जत चिनी 19टा जनजातिनि समाजपतिरानो अक्रारानो बनि दरबार तुबुय माइ भाषा माइ कदाल मिकला सारवो बनि बायनो ताबो भाइनो आजे आगे महाराज जे पालाय थांमोनि तापिंत अ सामुंनो पालाय तंको जुग खानो ताबो भाइनो सिदिनो नियम कानुन खायनो समाज सदा अक्रारानो रिङै समस्त चिनी बगंबारानो आगतला राजबारिव रिङै नाहारै दरबाराव तिनिहाय हहम ददर जतनो मालायमं पान्दा काहाम खायै जतनो खुलुममं काहाम खायै महाराजा निर्देश रिवै चिनिव सभा राज दरबाराव आगेरावथ अनेक सेनापति दङ आसामाव महाराज मन्त्रि सेनापतिरानो नगो ब्रह्म नेतृत्वनो
tono oro ringjago সমস্তনি নিয়ম বঙ্গ খাইয়া বনি মালাই মানে তৈ মানে পারা চকরি রনো তাই বনি দিরাও ব চিনি নিয়ম নীতি রনো তাই বকরাক পারাও নিনি রায় কাঞ্চন সমাজপতি রনো নিয়ম ন শৃঙ্খলা খাই বিচার ব্যবস্থা হইব অনেক সমাজগুলাফोराव লাঠা হইতে লাঠা বড়িও সেংরিও নি রাংসারি মেদরিও অনেক তাফলে চিনি সমাজ কলে রাवनिका दामा मायाव साखरे तंको सें तंको दामा तंको रांसारि मेदल तंको आबो महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनो आगे सनो रिलांगमानि ताइ नकासों समाज बिसंग हालाम बिसंग समन बाहाय तंको रांखरम तंको रांरं तंको ताइ बाकी रावनिका साइनिया आपातत ताबो जे महाराज जे इनामि कालांगमानि ताबो बाहायनो अनेक दफा तंको अनेक दफा करिखा बनि बागिनो आ तिनि अनेक नंनाय अनेक बड़ काने फायनाय दं रांसारि मेदल अनेक बड़ लाथा रिजाम राजदांति फायनायबो दङ आमायरावखौ रिंजागि तबजागो बने बागिनो तिनि समाज परिचालना क्षेत्र खायनाय बागै समस्त जातिरावनो सुरक्षा खायनाय बागै एकै तंनाय बागै एकै सिनि अमन्चआव फायै माइकताल चालायनानै एक समय एकै खायै सिनि बुगंबारा जनजातिरनि न जतन थानसा खायनाय बागैनो अ दरबारा बरिनो তাই অসম বুজন শ্রী তিনতৈ আগে রাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর অসম বুজন চাरै थांमानि অম তাবক কতালিয়া আগেনি কসা তাবক প্রদুমকে রাজা অংলিয়া ফানো রাজানি বুসু ব আগেগো সাইমাইয়া বনি ঠাকুর বনি সুসু অসম বুজন চাरै थांमानो bo saimai yang tongoi sini jomai tiane hoda okra sini guru gusai song nini chuchu age omo haiklai sini joto bukong bara somaj potirono thumui osong bujon charu hnoi sini jomai ka hoda okra ni khoktei khanamui tabok sini bobagra produk kishur manik bahadur haine hai 3-4 bochor charonani sengfikha थांनायनि sini o সারা ওয়ার্ল্ডই করোনা বা যিনি সময় হাইয়ানি খরো 2 বছর কার্যাখা তাবো হাইনি হাই সেমানি সিমি সেমা 2022 তাকলে 2023 অম হাই হাই ব আগিনি সৃষ্টিনো কারিয়াগই তাবো সমাজ যত সমাজপতি রবাই হাইনি হাই খুসাকে মাইসালাইনানি সেংফিউকা ओमफ्राय যিনি জমাইতে হদা হাंके তাবো 433 বছর 179 সিরিয়াল 179 সিরিয়াল नि राजागो जमाइतिया बुरै महारानी इंदाक मिरक सिदे सिखासिया अम जमाइतिया जग महारानी इंगै फाइमानि 100 कृष्ण किशोर नि बिहिक ब सुदक्षिणा जमाइतिया ब महारानी इंखा ब बनि सिरियाल इंखा 179 ब बुसामालांखा ताखुक था ब ईशान चंद्र राजा अंखा वीर चंद्र राजा अंखा इनके उपेंद्र चंद्र अंके राजा अंगलियाखै ता बनि परेगो ब 79 नम्बर नि ताबो बा 184 नम्बर के उ बनि उ जमाइतिया जोंनि परेगै ताइ 5 बसं राजा परत्रिपुरागो सालौइ फाइबिकाता केताबो उ सुदक्षिणानि जायतु गुस्ति ताबो जोंनि जमाइतियागो गोबाङानो दङ ताबो जों बनि पारा अंके ता उकुवारो किरिट संरो जों ब उसुदक्षिणा दं थांनामनि पारा अंके जों साइजिमारि याता ताबो आसल गोतोंनि खबर बा ताबो फानो साइमानो जों दीर्घदिन कल्याणपुरो जों दीर्घदिन ताबो प्राय 92 बছর जों असाकाय उ राजानि थेके जों तिलां थाङो इनके जों तिनि 100 बছর हाय परे हाय तिनि उ महाराज बाय जों तिनि फाइमालाय फाइना आनि बां आनि बोखा अनेक आनंद आं खूब दंफां जाखा बोखाता 100 बছর हाय जों उ राजा बाय कागलाय माने हाय दंमोन जेहेतु उ असानो जों तिलां थांगै चिनार जों काय दं ता कइनो दं जे असा 2000 सनो 250 गुलि थाइजागो उग्रपन्थिराव उ असा काय दं जों ताकलाय बुंदो कायो जों बाहायनो उ दशमी दिनाव बुजन तुजन ओइ पाइ फेलायबाय नि टाइम राजानो जोंनि बबाग्रानो
নজে তিনি ব কাউন সাওই তিনি রাজা বহান ইনসিং অসম্বুজন খাইম जों उसै समाज जों रफायै तमाइके जों राजानो जों बुबाग्रा जोंनि हाचुंसारनि राजा एबं बुबाग्रा ये जों तावबो जों बनो मान सन्मान रयै जों बनो माने যে উচ্চ সমাজত চোঁতো একচুয়ালি ত্রিপুরাও অন্যান্য জাতির তুলনায় যিনি উচ্চ সমাজকে সব থেকে ছোট্ট সমাজ সমগ্র ত্রিপুরাও যদি নাইতো সিংকে তাই তাই জাতি তবাই সুলাইতো সিংকে যিনি উচ্চ সমাজলে বেনি পারাক তো কায়া সুনি ব্রকবসে চুংক্রই আবনি কায়ে চুং Raja bai chúng tôi chỉ định chú mam fans kang ho Raja no Brahmane thanga chúng tôi Raja ni শাসন bon nuruya are bo tao bo Raja ni sala ba Raja ni shu hisabe tao chini bubagra Krit Bikram Manikko Bahadur chungbono chung somas tao bo chungbono mane tomo খাসি ওই আং খাসি মানি পড়েতা একে অসম্বোজন বা এরকম ভাবে মহারাষ্ট্র এরকম চারিও নুরি হাইরং খানাবো ইনকে এই গত কয়েক বছর আগে চিনি উচি সমাজনি ফোনের হরখা কিন্তু আং সাউ পাইথাং ওয়াইসাবে মা ইয়াখো সানা থাঙ্কা ইনকে আং বনি তাৎপর্য বা বনি সিগনিফিকেন্স আং কিন্তু ক্লিয়ারলি সাইমাইয়া হাইফানাং রেসপেক্ট লাইও হাইফানাং ধারণা খাইমানখা শিখা যে ব আগেও এরকম মানে মহারাষ্ট্রও চিনি রাজারাও এইভাবে সারিও প্রজারাও নতুইও এইভাবে চলেব শুনে আবতো সিও ইনকে হানি মাঙ্গে তিনিকে সাকবাই থাং চিনি উচুই সমাজনি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে চিনি যে চিফ টেন্স বনে লগে চুং 8-10 জন ফাইও ইনকে চিনি উচুই সমাজত যে উচুই আতে এবং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি হিনে তো যেটা রিকগনাইজড স্বীকৃতি ইনকে আপনি ফেসবুক দিনে আঙ্গ প্রেসিডেন্ট নো এবং নিজে তিনি মানখা ইনকে যত জাতি গোষ্ঠী গবাংমা আছে যে কমিউনিটি গবাংমা যে ভাইনু মানে আবো খাবো তংথাখান নিজেनो आं খুব ভাগ্য গোনাं होननो মনে খাই 2023 सालनि जराव दिनै जोंनि हा नक खुंबोबाग्रा प्रदीप बिक्रम मानिक बाहादुर बदिनर बनिबो सारनो प्रजारनो ति हानिबो सारातिफ्रा सारनो नाहरिबो बसर वाइसे कलाय बरंबाय मालायै हामजाम याफारलायै हामजाम उरलायै बकिसा जतनो नति खपसामाय चारमनि साल आइनमा पहिलास कां जतनो जरते जिनिति प्रासा फाइ मानजा फाइने रं जे मानजा फाया तने रं दिन आं जतनि आं बोबागरनो खलमिया फरु तै मुताय खाइ थले रं जिनि बिर बिक्रम रं 84 जन मुताय खाइ थांजा बासन बरनो बानि जतनां खलमिया फरु दिनो अरनो केन बोबाग्रा मालाय मानि हामसांलाय मानि जाले मनुलाय मति जे बर पटल के संसागा बेलाय बेलाय अमकनि चिनितिफ्रा हावो रांचा खरबो सुजाक तंगले हें हागावो एवं आसावो जे फाइ मानजा फाइने रं जिनर चिनितिफ्रा साजर जे दफा तंगलथिं बर जानजा कामुं जुमुं तबोवै लांगा लुंगा तबोवै बर जे मानसा बर तहि फाइलि मानि बां बर मं बेलाय खा फाइफलि हामजों याफारो हाय नांगो बागना खुंथियो जियार मानजा फाइने रं बखा कथार फाइनि फायो बर हामजांनि फाइनि बर बुबाग्रानि बां फाइ बर हानि बाङि फाइ बर तिफ्रा सदाव फाइनि बाङि फाइ बर निजा मुजों मने हामजों याफारनो याफारनि बां हाइनि बां जे फाइजनाय रानि ताखौ बहुसर हामजों याफारनो जदि हामजा गुनार लाइबाय जदि हनि आंखौबो आंखौ नुबाय हाय नां जतनो खुलुमु याफार जायो Like
नहीं है। ये मैसेज थ्रू मीडिया मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के थ्रू, आपके यूट्यूब के थ्रू जो मेरा दिल का आवाज है वो सबके पास जाए। ये मैसेज सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये मैसेज सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे तिपरासा जो अपने आप को तिपरासा समझते हैं, जो अपने आप को हानि बुसा समझते हैं, उसके लिए। आज से थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम था और उस समय मुझे बोला गया कि यहाँ में हमारा जो पतलीला जमातिया है उनके घर का कंडीशन बहुत खराब। तो मैं उनके घर गया था किला में, इनसे मिलके आया, इनको हेल्प भी करके आया। लेकिन सच्चाई है कि ये सिर्फ इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा दोहा का प्रॉब्लम। यहां में बहुत एमएलएस हैं, ईएम्स हैं, एक्स ईएम्स हैं, एक्स एमएलएस हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं। आप सबके घर में चले जाओ, उनका कंडीशन इतना खराब नहीं होगा जितना हमारा खुदा का था, हमारा बकरा का था। क्यों? क्यों है कि मंत्री का घर को कभी प्रॉब्लम नहीं होता है और हमारा समाजपति का घर को प्रॉब्लम है? क्यों है कि जो लोग हमको बोलते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, जो नेता लोग बोलते हैं कि आपको अपने बच्चे को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देना चाहिए, उन्हीं का नेता का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, लेकिन आपका बच्चा को बोला जाता है कि आपका बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़े। क्यों? दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स, ये आर्थिक प्रॉब्लम है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई कम्युनिटी को 100 रुपया देकर पूरा दिन वंदे मातरम, लाल सलाम, भारत माता की जय अगर कोई कर सकता है 100 रुपया देकर, फ्लैग उठाकर पूरा दिन पॉलिटिक्स करो, वो तिपरासा ही है, क्योंकि तिपरासा गरीब है। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और मेरा मैसेज है कि जब तक हम अपना इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक नहीं करेंगे, कुछ नहीं। मैं सिर्फ समाजपति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सामने में मीडिया भी है, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन बहुत मीडिया के मेरे फ्रेंड्स से हमेशा फोन करते, बुबागरा थोड़ा एडवर्टाइजमेंट दे दो, चल रहा नहीं है। और मैं समझता हूं कि सच में आप लोग झूठ नहीं बोल रहे। मैं जानता हूं कि आपके ऊपर भी प्रेशर है, महीने का अंत हुआ, सैलरी देना है, घर चलाना है, बच्चा को स्कूल में भेजना है, फेस्टिवल हुआ, त्योहार हुआ, अपना बीवी बच्चा के लिए कुछ खरीदना है। आपके पास महीने का अंत तक पॉकेट में 10 रुपये नहीं बचता। ये सच है। और ये क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा प्रॉब्लम मेघालय में क्यों नहीं है? ऐसा प्रॉब्लम मिजोरम में क्यों नहीं है? ऐसा प्रॉब्लम नागालैंड में क्यों नहीं है? अरुणाचल में क्यों नहीं? ये प्रॉब्लम सिर्फ त्रिपुरा में क्यों है? क्योंकि हम लोग कमजोर हो गए, हम लोग गरीब हो गए, हमारे हाथ में सिस्टम नहीं। अगर आपको सिस्टम को लेना है तो एकता को रखना पड़ेगा। आपका नारायण आता है मुझसे मिलने के लिए, मैं भी बहुत सीखा हूं आपसे।
वीरेंद्र, मैंने आपसे बहुत सीखा। शुरू में जब बुबागरा महाराज बन के आता था, मुझे लगता था कि मेरे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन एक आदमी को कभी नहीं मिलेगा, कम्युनिटी को सोल्यूशन चाहिए। जब नारायण आके बोलता है कि मेरा स्कूल को मरम्मत करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, जो त्रिपुरा कम्युनिटी का सबसे बड़ा समाजपति है, उसके पास अपना स्कूल को खत्म करने के लिए पैसा का प्रॉब्लम है, तो ये शर्म सिर्फ त्रिपुरा समाज को नहीं, हम सबको है। जब पद्मलीला जमातिया का घर, जब बारिश होता है, घर से छत लीक करता है, तो ये शर्म सिर्फ जमातिया को नहीं होना चाहिए, पूरा त्रिपुरा साहब कम्युनिटी को होना चाहिए। जब कोई हमारा रियांग, उनको आप जाके देख लो, अभी ब्लू सेटलमेंट का पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, नेता को थोड़ा रुपए देकर डिवाइड कर दिया। रियांग गरीब था, गरीब है, और जैसा चल रहा है गरीब रहेगा। जब रियांग को डिप्राइव किया जाता है, तो ये रियांग का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम त्रिपुरासा का है। जब तक हम लोग सिर्फ अकेला अपने बारे या अपना जाति के बारे, अपना टाइटल के बारे, अपना सरनेम के बारे में, जमतिया हूं, मैं उच्चय हूं, मैं बंचर हूं, मैं काइपेंग हूं, मैं ये सोचते रहा ना, कुछ नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये लॉजिकल है। यहां में आपका मीडिया चैनल्स है, कोई कॉकपिन है, कोई श्रांग जाति है, कोई चीनी खोरांग है, कोई कॉक त्रिपुरा है, कोई डोंगर है, लेकिन आप लोग सब गरीब। अगरतला प्रेस क्लब में आपको 2 मिनट में अगर आपने अपना जाति के बारे में बात किया, आपको लात मार के निकाल देगा, लेकिन ये बोलने का हिम्मत नहीं। खानसा अगर आपने नहीं रखा, कुछ नहीं मिलने वाला आपका। आज मैं यहां में आया, मैं चश्मा पहनने लगा हूं। आज बुबागरा का भी उम्र हो गया, आप सबका उम्र हो गया। विजय रांकोल यहां में एक टाइम जंगल में विजय रांकोल उस नाम सुन के सब डरता था। आज विजय रांकोल का भी उम्र हो, पवित्र भक्ति का भी उम्र हो। यहां में कोई जवान नहीं है। आपका टाइम गया, मेरा टाइम भी जा रहा है, लेकिन आपका जो बच्चा है उनका क्या होगा? Ruben Ranglong, what will happen to your child? उनका भविष्य का क्या होगा? हमने तो देखा है, हमने देखा है, 80 दांगा भी देखा, 3 रिकॉर्ड भी देखा, मोथा को भी देखा, IPFT को भी देखा, QJS को भी देखा, पवित्र भक्ति विजय रामफल ने डुम्बुर को भी देखा। अपना हानि भूसा को भूमिहीन किया गया, वो सब देखा। देखा ना, बहुत लोग ने अपना घर जलते हुए देखा। और आज भी हम लोग अपने आप का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जलता है, जेलसी। और मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ भी हो, बिजनेस करना हो, पढ़ाई करना हो, नौकरी करना हो, शादी करना हो, खुश रहना हो, तो सबसे पहले अपने दिल के अंदर से जलन को, नेगेटिविटी को और अहंकार को बाहर लो। क्योंकि आज अगर एक तिपरासा दूसरा तिपरासा को मारेगा तो तिपरासा को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज देव वर्मा जमंतिया को मारेगा तो जमंतिया को मार के देव वर्मा को कुछ नहीं मिलने वाला। आज अगर गंडछरा में
रियान और त्रिपुरा का बीच में झगड़ा हुआ तो ना रियान को कुछ मिलेगा ना त्रिपुरा को। आज अगर ओमपी में जमत्या और कलौय काइपे वंचर लड़ते रहा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। एक होने के लिए सबसे पहले भस्म भूजन क्या करते हैं हम लोग? विजयदशमी। विजयदशमी में भस्म भूजन होता है। विजयदशमी क्यों होता है, कोई बता सकता है मुझे? उस दिन राम ने रावण को मारा। आपका रावण सामने नहीं है, कोई इंसान नहीं है, आपका रावण आपके दिल के अंदर है। ये नेगेटिविटी को आप खत्म करो। You will never be able to do anything in life if you are negative. हाँ, जब पेट खाली है, बाहर में गर्मी है, तालाब सूखा है, प्यासा है, तो कभी कभी हम लोगों का लीडर लोग कुछ देखकर गलती रास्ते में चला जाता है। लेकिन मैंने एक चीज समझा, और ये मेरा मैसेज है, प्लीज अंडरस्टैंड। आज मणिपुर में, यहां में हम लोग के पास विष्णुप्रिया है, मैतेई है, कुकी है। आज मणिपुर में जो हो रहा है, मैं आपको राइटिंग में लिख के दे देता हूं, 40 साल तक ना मणिपुरी को, मैतेई को, विष्णुप्रिया को, ना कुकी को कुछ मिलेगा। पूरा दुनिया हंस रहा है, हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहा है। आप लोग दोनों जाकर दिल्ली जाओ या कलकत्ता जाओ, सब आपको नाक चेप्टा बोलकर आपको एक ही समझेगा। लेकिन हम लोग विसा अपना अलग, रिग्नाय अपना अलग, हम लोग अलग, धर्म अलग, रिलीजन अलग। आपका जमीन एक है। आपका बच्चा का भविष्य के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर बच्चा। थोड़ा बाहर देखो क्या होगा। बहुत लोगों से मैं दिल्ली में मिलता हूं, सब लोग बोलते हैं, बहुत नेता लोग बोलते हैं, अरे आप लोग तो ट्राइबल है, आप लोग तो आदिवासी है, आप लोग तो वनवासी है, आप लोग कितना अच्छा लोग है, आप लोग तो जंगल में रहता है, आप लोग वही रहो, जैसा है वैसे ही रहो, आप लोग प्योर है। तो क्या गुफा में रहे? हमारा बच्चा को स्कूल नहीं चाहिए, हमारा बच्चा को, हमारे माँ बाप को हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमको बिजली नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको वनवासी है, आपका काम है जंगल में रहना, वनवासी। तो जो अठरामुरा में, जो गंडतीसा में, जो अंबासा में, जो जंगल में, तिपरासा कम्युनिटी के बाहर भी तो बहुत लोग रह रहा है, उनको हम लोग वनवासी बोलेगा? नहीं। तो क्यों हम लोग के लिए? हमको गरीब रखने के लिए क्या दिया जाता है? सुअर पालो, मुर्गी पालो, बकरी पालो। बकरी पाल के, सुअर पाल के आप 2025 में, 24 में अपना बच्चा को यूनिवर्सिटी भेज सकेगा? खेती करो, हाँ करो, ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर दो। जमीन, आज जमीन खास, सब चीज खास। अगरतला को खास लैंड बनाओ, अगरतला को नहीं बनाएगा, लेकिन हम लोगों का जगह खास लैंड, फॉरेस्ट लैंड।
इंडस्ट्री करना है, यहाँ में आपको शॉपिंग सेंटर करना है, यहाँ में आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना है। हमारे एरिया में फूल पालो, बंदर पालो, यहाँ में रबर लगाओ, वहां में मच्छी लग करो। गरीब रखने के लिए हमें गरीब बनाकर रहने के लिए हम लोगों को बनाया गया, हमें ऐसा लगा प्लानिंग कर। और ये क्यों चलता है? ये सिर्फ बीजेपी, सीपीएम, मोथा, कांग्रेस कुछ नहीं। हम लोग बेवकूफ हो गया। हम लोग ने अपना कमजोरी बाहर का लोगों को दिखाया, इसके लिए हम लोग आज यहां में कमजोर है। जो मिजोरम में नहीं हुआ, जो नागालैंड में नहीं हुआ, जो मेघालय में नहीं हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ, वो त्रिपुरा में, बिकॉज वी वर जेलस ऑफ ईच अदर, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जलते थे। हमको चिंता नहीं था कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल जाए या ना जाए। अगर विजय अंकल के पास पैसा है तो विजय अंकल का घर को चलाओ, विजय अंकल को गरीब बनाओ, खुद अमीर मत हो। ये नेगेटिव माइंडसेट लेकर हम गए। जब तक समाजपति आप लोग अपना सोसाइटी को नहीं उठाएगा, नागालैंड में हो है, नागा हो, उनका पूरा समाजपति का एक सिस्टम। मेघालय में रंगबाशनोंग दरबार, उनका एक सिस्टम है समाजपति। मिजोरम में उनका सिस्टम, अरुणाचल प्रदेश में उनका सिस्टम है। अरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पंचायत उनका सरदार होता है, उनका चौधरी होता है। हरियाणा में चौधरी सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, चौधरी हरियाणा में भी, और वो लोग पंचायत में डिसाइड करते। हम लोग, अरे आज किसी ने पत्तून खरीद लिया, किसी के पास स्कूटर आ गया, टायर पंक्चर कर दो। तो रावण को अगर मारना है तो धनुष से नहीं, अपने अंदर से ये जलन को, ये ईर्ष्या को हमको खत्म करना। ठीक बोल रहा कि गलत बोल रहा? Am I talking the right thing or गलत? आपको एमपी बनना है महाराजा, आपको मंत्री बनना है, वो तो आपका पिताजी भी था, वो तो आपका मां भी था। आपको जिंदगी में क्या करना है? आपको महल चाहिए। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन महल था। तो क्या चाहिए प्रद्योत विक्रम माणिक्य को? प्रद्योत विक्रम माणिक्य को अच्छा नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। वो इज्जत तभी मिलेगा जब उसका कम्युनिटी को, द तिप्रासा कम्युनिटी को रिस्पेक्ट, सम्मान, पैसा, अधिकार मिले। तो जब दिल्ली में बात हुआ, हमारा समाजपति को मैं ले गया, काउंसिल ऑफ तिप्रासा हौदा को मैं ले गया, वहां में लंबा बात हुआ, फिर से और एक बात होगा। जहां तक दिल्ली का जो मिश्रा जी है, उसने क्या कहा, मुझे नहीं, इनको कहा डायरेक्टली, बोला सबने आकर बोला है हमको क्या चाहिए, लेकिन समाजपति काउंसिल ऑफ तिप्रासा ने आके बोला है तिप्रासा को क्या चाहिए। ये फर्क है। किसी को लाल बत्ती चाहिए, किसी को बॉडीगार्ड चाहिए। आपका क्या बॉडीगार्ड जब आपका जमीन ही आपका अंदर, आपके कंट्रोल में नहीं। कुछ नहीं हो। तो अगर हमको कुछ मिलेगा, एंड आई प्रॉमिस, अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो इलेक्शन के नेक्स्ट डे कॉम्प्रोमाइज करना। अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता
मिलेगा तो वो अब बाकी दे सकता है। आपको भी एक दूसरे के संग एक रहना पड़ेगा। अपना बारे मत सोचो। एक बार अपना घर में, यहाँ में तो बहुत लोग दादा भी होंगे, दादी भी होंगे, एक बार मोबाइल फोन में अपना पोता का पिक्चर देखो। आपको वही जिंदगी देना है जो आपका जिंदगी रहा। इलेक्शन के टाइम ये लोग बोलता है 500 रुपए देने से तिपरासा का वोट मिल जाता है। 500 रुपया में तिपरासा को खरीद सकता है, ये लोग बोलता है। तो 500 rupees they can buy the votes of the tribal. They say that in Delhi. नेक्स्ट टाइम आप 500 रुपए लेने से पहले अगर आपने लिया तो नेक्स्ट टाइम कंप्लेन मत करना कि आपका बच्चा आज भी अनपढ़ क्यों है। मत पूछना जब आप हॉस्पिटल जाता है, जीबी हॉस्पिटल जाता है तो आपको जमीन में सोना पड़ता है, आपके पास डॉक्टर नहीं है। मलेरिया से, डायरिया से, आपको गंडक से है, रायमा वैली से, मलेरिया से और डायरिया से अगर इंडिया में कोई कहीं मरता है तो अपना तिपरासा एरिया में मरता है। जनरल एरिया में कोई डायरिया मलेरिया से नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कमजोर हो गए। अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए आपको मजबूत होना। मेरा पिताजी बोलता था, महाराजा किरण विक्रम, when you are weak, show courage, and when you are powerful, be humble. Today, I have the courage and I am not proud. I don't think about myself. मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं ना, आपके लिए कर रहा हूं। और कल अगर मैं मर भी जाऊं, मैं जानता हूं मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल था। It has been my time. We've had a good fight. Vijay Babu, you keep on saying it. The fight will be won not by you, not by me, but by the community. आज मेरा मैसेज ये है आपको, आने वाले दिन में मीडिया हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, कर्मचारी हो, पॉलिटिक्स तिपरासा के अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि तिपरासा पॉलिटिक्स समझते ही नहीं है, और जो भी हम लोग पॉलिटिक्स करता है, तिपरासा को काटने का पॉलिटिक्स करता है। यूपी में यादव, बिहार में यादव के साथ फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। राजस्थान में ठाकुर एक दूसरे से फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित एक के साथ फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। हम लोग पॉलिटिक्स के नाम में एक दूसरा को भी मारते जाता है, एक दूसरा को भी मारते जाता है। और भाई कहां हम नाम सबो, आ जाओ, बॉर्डर खुला है, आ जाओ, राज करो। हमको लगता है हम लोग बहुत पॉलिटिक्स जानता, कुछ नहीं जानता। पॉलिटिक्स में आपका सबसे बड़ा षड्यंत्र, आपका सबसे बड़ा यंत्र आपका जाति होता है। प्राइम मिनिस्टर को बनाया गुजरात ने, लालू प्रसाद को बनाया बिहार का यादव ने, मुलायम सिंह को बनाया यादव ने, योगी आदित्यनाथ को बनाया ठाकुर ने, ब्राह्मण ने, और तिपरासा को काटा तिपरासा ने। ये है हम लोग का पॉलिटिक्स और ये है उनका। मेघालय में कॉन्डाट सांगमा फाइट करता, पूरा गारो कॉन्डाट सांगमा के साथ। मिजोरम में कोई भी आए, एमएनएफ आए, लाथन हावड़ा आए, कांग्रेस आए,
मिजो का इंटरेस्ट सबसे पहले होता, नागालैंड में भी वही। हम लोग का यहाँ में हम लोग का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, कम्युनिटी का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, खुद का इंटरेस्ट देखकर हम लोग राजनीति करते। ठीक हो सका, चेंज करो। ये अग्रीमेंट जो भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ये सोल्यूशन मैं सबसे पहले मैं नेता पॉलिटिशियन को नहीं रखूंगा, अपना दफा अपना समाज को रखूंगा। अगर पॉलिटिशियन को देना था तो 6-7 महीना पहले, इलेक्शन का पहले अंडरस्टैंडिंग कर ले। लेकिन ये फाइट कभी भी पॉलिटिक्स के बारे नहीं है, अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के बारे है। मैं नेक्स्ट जनरेशन को बचाना चाहता हूं। हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट जनरेशन को बचाया तो बोलेगा हाँ, बुबागरा ने कुछ किया, समाजपति ने कुछ किया, अपना मेरा बाबा ने कुछ किया, मेरा दादा ने कुछ किया। उस दिन कॉन्राड सांगमा बोल रहा था कि उसका दादा, उसका मां बोला अपना दादा को, अरे क्यों फाइट कर रहे हो, अच्छा जिंदगी है, क्यों फाइट कर रहे हो। तो उसने अपना कॉन्राड का दादा ने कॉन्राड के मां को बोला, चुप हो जाओ, आज अगर मैंने फाइट किया, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरा नाती को कुछ मिलेगा, उसका बच्चा को कुछ मिलेगा। आज उसका नाती मुख्यमंत्री है अपना राज्य, और हम लोग यहां में अपना बारे सोच रहा है, हमारा जिंदगी तो गया, बच्चा नाती उसके बारे सोचो। थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, वरना ना रहेगा हर्षमुजन, ना रहेगा हौजागिरी, ना रहेगा ममिता, ना रहेगा तिपरासा, क्योंकि हाँ ही नहीं रहेगा आपके पास। हाँ, कभी कभी बुबागरा और बहुत लोग बोलता क्या, बहुत कठोर बात बोलता है, लेकिन यहां में दूसरी कम्युनिटीज है, विष्णुप्रिया है, मणिपुरी है, आप हमारा परिवार, आपने कभी भी हमको अत्याचार नहीं किया। एक टाइम त्रिपुरा का महारानी मणिपुर का था, आज आप जाके पूछो मणिपुरी को क्या इज्जत मिलता है गवर्नमेंट का बिल्डिंग में, कुछ नहीं मिलता। आज किसी को कुछ नहीं मिला है। आज जब तक आपके हाथ में झंडा नहीं है, जब तक आप अपना नेता का गुनगुनाएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। और वो भी उनके ऊपर है। आज मूड आया तो आपको 500 रुपए दे दिया, 1000 रुपए दे दिया, कल मूड नहीं आया काट दो। ऐसा नहीं चलता है सिस्टम। अगर आप चाहता है कि आपका लड़का, आपका बेटी, आपका नाती, आपका नातिन के पास कल एक गाड़ी हो ना, तो उसको गाड़ी का पीछे का सीट पे बैठना चाहिए, सामने का सीट पे ड्राइवर नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गाड़ी का मालिक हो हमारा तिपरासा। आज हम लोग ड्राइवर बन के काम कर रहे हैं। ये मेरा मैसेज है, दिस इज माय मैसेज। कोई को लगता है कि थानसा ज्यादा बोलता है महाराज, 70 साल में थानसा नहीं किया, आज इसके लिए हम लोग यहां में ये परिस्थिति में है। और मेरा मैसेज कोई कम्युनिटी का अगेंस्ट तो है नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं, आई प्रे बट आई रिस्पेक्ट। त्रिपुरा का राजा का परिवार ने धर्म के नाम में कभी भी राज नहीं किया, शासन नहीं किया। पूजा के लिए मस्जिद बनाया तो मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जमीन दिया। बुद्ध मंदिर किसने बनाया? आज जो लोग जय श्री राम बोलते हैं, मुगल सामने था, किसने मां त्रिपुरा सुंदरी का सुरक्षा किया? लेकिन हां, मैं अपना धर्म को बेचता नहीं हूं। ये लोग धर्म को बेचकर राजनीति करते, कोई भी धर्म हो,
कोई भी धर्म हो, कोई टीका के नाम में बेचता है, कोई चर्च के नाम में बेचता है, कोई अल्लाह के नाम में दाढ़ी बनाकर बेचता है, और कोई साधु बनकर यूनिवर्सिटी खोलने के नाम में बेचता है। लेकिन अगर आपको रिलीजन में कुछ समझ है, कोई भी धर्म एक दूसरे से झगड़ने के लिए कोई भी नहीं बोलता। जेलसी, ईगो, नो रिलीजन टीचेस जेलसी एंड हेट्रेड। और जो लोग नफरत और थानसा को तोड़ने के बारे में बात करते हैं ना, वो लोग असल में धर्म को समझ ही नहीं सकते। एनी रिलीजन। सो आई प्रे, दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस आएगा, ये आने वाला 2 महीना त्योहार है। कोई भी धर्म का हुआ, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई जो मुसलमान हो वो भी हो, आपको एकता रखना है और आपको समझना है कि आज से अगर कोई भी नेता इलेक्शन के टाइम सब नेता लोग यहां में आया, ट्राइबल का उन्नति होगा, ट्राइबल को यूनिवर्सिटी मिलेगा, 125th अमेंडमेंट पास होगा, हेलीकॉप्टर सब आपको बोला ट्राइबल को मिलेगा, ये घोषणा पत्र, ये मैनिफेस्टो, इलेक्शन जीत गया। कुछ मिला है हम लोगों को? फिर से 5 साल बाद भी लोग आके यही बोलेगा। इसके लिए अभी हमको बोलना है, जो आपने प्रॉमिस किया दीजिए, दीजिए, क्योंकि लोकसभा भी सामने है, विलेज काउंसिल भी सामने है। जब तक तिपरासा अधिकार के बारे में बात नहीं करेगा और मुफ्त में वोट दे देगा ना, किसी का शक्ल देखकर, किसी का 500 रुपया देखकर, तब तक तिपरासा को कुछ नहीं मिलेगा। 20 साल तक यही हुआ और 5-6 साल से यही हो रहा है। कोई भी हो, पहले आप डिमांड को पूरा करो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मेरा मैसेज पॉलिटिकल नहीं है, मेरा मैसेज अपना जाति को है। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा इमोशन के साथ, मेरा नहीं, आप सबका अधिकार इमोशन के साथ खेला जाता है। जिस दिन एक हो गया ना, महाभारत में भी 5 पांडव ने 100 कौरव को हराया। हम लोग का नंबर कम नहीं है, लेकिन वो 5 पांडव एक था, भाई था। हमको पांडव बनना है, कौरव नहीं बनना है। अभी आज मैंने यहां में वो उठाया था काउंसिल ऑफ तिपरासा होदा, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आई वांट टू थैंक ऑल द, हम लोग का स्पेशली बुरीज, यहां में जो हम लोग का बुरा है, समाजपति है। मैंने आपके लिए खाना भी आज रखा है, लेकिन मेरा एक आवेदन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संग तो सोल्यूशन लेके आऊंगे, लेकिन अगर यहां में कुछ लोग हैं जो मणिपुर जैसा यहां में फिर से टेंशन लगाने का कोशिश करेगा, अगर वायलेंस हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए शांति रखो, हिम्मत रखो और खामसा रखो और अपने अंदर विश्वास रखो। हम लोग कुछ न कुछ लेके गए। दलाई नो हम पाए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल।
mempercayai kalau tidak boleh sebagai untuk batas orang. Thank you.
জমাতিয়া সদানী বিপ্র কুমার জমাতিয়া তাই মনীন্দ্র রঞ্জন সিংহা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সুখরঞ্জন সিংহা করব ত্রিপুরা দোকানী বীরেন্দ্র কাস্ত খবা জয়রিয়াং কাকুকরা কমল বংশের मग तफानी श्री मधु मग कम्युनिटी सेंट्रल कम्युनिटी मेम्बर मधु मग गारो कम्युनिटी गारो गारो रांखल कम्युनिटी ने आमरे डालोंग कम्युनिटी तो रतमको सुरजांगाय हाय के कुकी कम्युनिटी ने जैकब रखुम जैकब मतायो माता मुसिनी माता त्रिपुरा सुंदरियो बबागारानी हामग्रानि बागै मतायो वै बबागारा नखर सातुबेर खायजापुरा आबनि उलो रियां कास्कुराय परिषदनि पुनरुजागनाय नगनरक रोखा ओके बर रैपाइखा अलरेडी जमातनि उलो करबं कम्युनिटी विष्णु चंद्र करबं त्रिपुरी कम्युनिटी वीरेंद्र बुर्बमोहन त्रिपुरा ताई बुर्बमोहन त्रिपुरा नालीश्वर हांकर कातालुकमा हांकर गुमासरा हांकर Ono jaro jagro please lor kisa ukro dan dan asuk Facebook lagi. Bumung nungai bebak ni bumung se jago jago. Abon poreo pagi. Jara baik rok, boba karena ya partai rok, please rok ukur tangga baik sini. Aku dulu.
very happy to be here, meeting with various indigenous tribes of the state, and we are very fortunate to be part of this. Thank you. मौसम राय ने बताया है, मेरे को तो इतना मालूम नहीं है। 2019 से स्टार्ट हुआ करके इतना साल गैप होने के बाद फिर महाराज प्रद्योत जी ने हमें सभी को मिलाया है। हमारा छोटा छोटा कम्युनिटी है, सभी को इकट्ठा होने के लिए जो समय मिला है हम लोग को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को। सब সবাইকে আমি চিবাই জানাই আজকের এই পবিত্র এবং ঐতিহাসিক দিনে। প্রথমত আমাদের মহারাজকে ধন্যবাদ জানাই, আজকে আমাদেরকে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে একত্রিত করে এবং আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে একসঙ্গে এসে মিলন হতে পেরেছি। আগামী দিনেও এইভাবে একসাথে আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা থাকতে পারবো, কাজ করব, এইসব কথা বলে আমাদের দার্লং নাম ইনজম DHI দার্লং কমিউনিটির পক্ষ থেকে আবার সবাইকে চিবাই জানাই। ধন্যবাদ। অরব ভাইনাই যত হদা অকরা রক তাই কনভেনার রক যতন আं खुलुमो आंनि बुंमुंखाय जकाब रखुम आं कुकी कमिउनिटिनि रिप्रेजेन्टेटिव्स जों त्रिपुराव मात्र 1200 जन दङ 1200 जों कुकी बिसिङाव যত গ্রাম দंगाय अ जायगायाव एसे कमिटि दङ अराखाय ख'उलियन ताय जतनि त्रिपुरा बिसिङावहाय जे बुबाक्रा आरो अक्रा अबरखाय नाम उलियन सालायो जोंखाय आंखाय नाम उलियन ताय दामो सानाय आमहाय प्रग्राम जों 2 बोसोर जरा एटेन्ड खालामखा एरागे जों मायाखौ अब बेलायनक गाहाम कारण जोंनि जों असुक बरक जाति जाति बिसिङाव ताबो नागा 21 दफा दङ जों बाक्सा जोंनि ड्रेस बाय अर मालायमानि डाइभारसिटि बिसिङाव इंटीग्रिटी बेलायनक गाहामखौ जों अब इंटीग्रिटी बाबो जों गाहामखाय बाचा माया जेबानाव जोंनि बुबाग्रानो आं बेलायनो हामबारियाव आमहाय प्रग्राम ल फायनानै पागल তাই সাগলা আসলে জানো আনিকো প্রত্যেক দফানি ভাই মালাইমানি এই পান্দাব এই কথার পান্দাব যতনলো নতি হাজার পক্ষলৈ বা আদি নিজের পক্ষলৈ যতনলো হামবাই জানাবো ইরা তিনি যে ভাই মালাই ফ্যামিলি যে প্রত্যেক 21 দফা চিনি মনোজবাবু সামনি যে ইরনি প্রত্যেক দফানি যে মালাইমানি পান্দা এই পান্দা আসলে তংখগো যাতে চোখ প্রত্যেক দফানো जों একত্রিতভাবে जों একখানে তঙ্গই যাও মিলি মিশি খেলাयो যে বিস্কাঙ্গ আগৈ থানালি চিনি দফানো প্রত্যেক দফানো আগৈ থানালি বাগৈ মই বেলাই নাংমানি কক অবলি বাগৈ আं চিনি হদা বুবাগারা চিনি রাজনি বুবাগারা নচো হামবাই জানাবো Happy
okra rok no dofani okra rok to kesar thai gerei ang sereng thai si borok ni thani bo tai ubi kok sana thangke diri je hosmo bujon ungmani amorok ni bepare ang kebang to saimaya haipano asno saimana agi chini agi ni je ha bubagra tong thana rok khlai jago 10 min dinomo khlai jago nang asno saimano oboni lete kebang ang saimaya tabuk je saima mani oro haye okra rong thani jang khana mani aro sangkisa misa saiman tabuk ni recap mo dokhano khansa khainani I omahai garawo jeni ar samu bakeke bojarawo ni apno feeling ki bojarawo sijaka bai to wan chung actually ar sap mung ang wan suk le tong mani or chamung sina sekang do phani bage ani bukhaw je tong mani amjak mung tong mani awang abunuti tangsa recap mung sina hina wan suk jak no phaba salsa khoroksa chini hodani samung tangnai no belai nu bumung gnang sar shobir debborma anos dagi mabai salsa ano dagi kha sorgosri nung tangsa do phani bage recap mung seidi jeprok sar bai dagi jakhang ani taibo belai no bukhaw bo tong maba belai no bukha thangsaka ge sarni dagu dagi mungni bisingti no or recap mung ani khukti peplamani bo bai ki nung apno feeling khai asake recap mung music text nam tini no sab chobaka azara ano ar recap mungom compose to ani no music o dashkang sekang debberma tar tai sinani khand thani sar shobir debberma sarni project namo hangke ang simia ang obo wan sugo ang dofano hamjakti jotono dofano hamjago nga ani bukhawo dofani bage je wan sukmung je dofani tui je tekto tongmani je jala tongmani je bukhani kha khama tongmani a bebak na ni recap mung bisingtini pepla kha Pakistan is all over here. People go for not Tanzania, go for the group. Kami tu. Resap ni simply borok itu karena serang ni. Hai kita orang Thai buat gerak hai. Sinang ni dis kami lamawo, sinang ni pada. Bawa hai wan semua tu dis kami. Bus kami ang to khorcha resap nai ba. Resap mumbai no ang dofano phandri mana hini ang wan sugu. Tai bo kebang ma am te hai kebang ma kok tongo khukti pepla baya khukti be baksa gesari thama haingo kebang ma nam ti dofani bagi kha khamani kok ang tai bo sai tok nai dofano lobun dofano ti tai bo sam musina ni sam mung ni bisingti ani hamjak mani tai dofano thansa khaina ni bukhawo phandrna nang sai tok
Hozagirini horo teilamura bukaste bai khobjak mongya kami thana gana amsani khoraksa umar kasugya tiprazuk Hozagirini horo prasad chana hne nokni nokhor thangtani romfrezaka patimungno tuyei affair khlaizaka yagulo khorak tam romfrenai rokno romkha police sangrongshalo o patimuni koktuma manoi umar kasugya romfrejaknai tiprazukni nukhungni bororok bai thangai malaikha tiprasha hamgre mantri bikas deborma romfrejaknai nukhuni bororok bai kok samani yagulo mantri bikas Deborma o patimungno tuyei belai kheno naslemung phunuka buskangshalo borokni nukhuni logiwo tongnai hini saka mantri bikas deborma নমস্কার গত লক্ষ্মী পূজার দিন একজন আমার বিধানসভার মধ্যে রঙ্গিয়া টিলা এখানে নাবালিকা মেয়ের দর্শন হয়েছে তাই ওকে দেখার জন্য ওর বাড়িতে এসেছিলাম আমার সঙ্গে সবাই আমাদের নেতৃত্বরা আছে আগামী দিন যেন তারা সঠিক বিচার পায় তার জন্য আমি পুলিশ মহলকে বলছি এবং যারা এখানে আইনের প্রশাসন আমি তাদেরকে বলবো যেন তারা সঠিকভাবে বিচার পায় তার জন্য আজকে তাদের সঙ্গে দেখা করা এবং আগামী দিন তাদের পাশে থাকবো এবং আছি তাই আজকে ওর সঙ্গে আমি দেখা করেছি এবং গার্জেনের সঙ্গে দেখা করেছি যা সাহায্য করা আমি করব আর সরকারের পক্ষ থেকে আমরাও করব কি করবেন এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা এইটা একদম নিন্দাজনক ঘটনা সমাজের মধ্যে এটা একদম এটা শোনারও একটা একদম
বিশ্রী লাগে। তাই আগামী দিন যেমন এই ধরনের ঘটনার জন্য না হয়, তাই প্রশাসন দেখবে। এই লজ্জাজনক ঘটনা, এমন নাবালিকা মেয়ে এই সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা হয়েছে, তাই আগামী দিনে ওরা বিচার পাবে। তাই জন্য আমরা সরকার আছি। শরৎ সম্মান 2023 পান্ডার সংখ্যাজাখা কুমারঘাট নর্থ পাবিয়াছড়া মানসিক মিলনায়তন হলনগ ও পান্ডা ফাই মানজাখা এমএলএ ভগবান দাস ন খবৈ কুবনি আদংরক এমএলএ ভগবান দাস সাকা তাকলাই অসামতানি পেন্ডেল পাবিয়াছড়া বিধানসভা কাইবাজি আমা অসামতানি পেন্ডেল সংখ্যাজাখা অসামতায় বাহাইকে নাইথতকে অসা পেন্ডেল ন সনাमै মানাইতে আমা অসামতানি সালা পাবিয়াছড়ানি যত মতাই পেন্ডেল ববাহাইকে নাইথতকে খ্লাই মানাই আয়াং ফাইসিং নাহারৈন সামং খ্লাইজাকা হনি সাকা এমএলএ ভগবান দাস সকলের জন্য মানপত্র ও স্মারক উপহার তুলে দেবেন মাননীয় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়। স্যার এদিকে একটু আমার সমস্ত ক্লাব সদস্য বন্ধুরা বা যারা সদস্য রয়েছে, আর বিশেষ করে আমাদের ফায়ার সার্ভিস থেকে যারা উপস্থিত রয়েছে, হেলথ স্বাস্থ্য বিভাগের যারা উপস্থিত রয়েছে বা অন্যান্য যারা ট্রাফিক এবং যারা ট্রাফিক ভলেন্টিয়ার ছিলেন, আমাদের বিভিন্ন যান চালকের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন, ওনারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। সবাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা আমি জানাচ্ছি এবং আমার আলোচনা আমি শুরু করতে যাচ্ছি। এবার আমাদের এই সাবডিভিশনে শতাধিক পুজো প্যান্ডেল হয়েছে। আমাদের এই বিধানসভাতেও প্রায় 50টি অধিক পূজা হয়েছে। এই দুর্গা পূজা আসবে, এটাকে সামনে রেখে যারা পূজা উদ্যোক্তা, বিশেষ করে আমাদের যতগুলো ক্লাব রয়েছে, প্রত্যেকের মধ্যে একটা বড় উৎসাহ। দুর্গা পূজা আসছে, তার জন্য একটা প্রস্তুতি মিটিং, তার প্যান্ডেলের তৃপ্তি হবে এবং কোথাকার সেই প্যান্ডেল নির্মাণের জন্য কোথা থেকে আসবে প্রতিভা, কোথাকার শিল্পী তৈরি করবে, লাইটিং, আলোকসজ্জা কোথা থেকে আনা হবে, তার একটা বাজেট কত টাকা লাগবে, তো সব মিলিয়ে একটা চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সমস্ত ক্লাব সদস্য বন্ধুদের মধ্যে একটা এই সময়ে এই সিজনে একটা আলাদা বাড়তি উৎসাহ। অনেকেরই ব্যবসা রয়েছে, কিছুদিনের জন্য ব্যবসা বন্ধ, এর অন্যান্য কাজ যেটা বন্ধ, অনেক অনেক আমাদের ব্যক্তিগত কাজকে পেছনে রেখে এই মায়ের পূজার জন্য আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের পকেট থেকে পয়সা দিয়ে প্রত্যেকটা ক্লাবের সদস্যদের একটা নির্ধারিত একটা চাঁদা নিশ্চয়ই থাকে, পয়সা দেওয়া হচ্ছে, সময় দেওয়া হচ্ছে, পরিশ্রম হচ্ছে। চাঁদা তোলা নিয়ে অনেকের সঙ্গে হয়তো তিক্ততা মাঝে মধ্যে ঘটে যায়। এই
পূজা হবে 4 দিন 5 দিনের, কিন্তু তার যে প্রস্তুতিটা এটা অনেক আগে থেকে সেটা শুরু হয়ে যায় এবং অনেক আগে থেকে তার পেছনে আমাদেরকে বা তারগুলোকে লেগে যেতে হবে। তার উদ্দেশ্য একটাই যে এলাকার যারা আমাদের মানুষ রয়েছে প্রত্যেকে অন্তত পক্ষে একটু প্রথমত তার মায়ের চরণে যেন ফুল দিতে পারে, সবাই যেন একটু মায়ের আশীর্বাদ দিতে পারে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এলাকার মধ্যে যে নৃত্য দিয়ে 3-4 দিনের একটা একে অন্যের সঙ্গে একটা দেখাশোনা মিলন হওয়া, সবাই এক জায়গায় আসলো বা একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখা হলো, কথাবার্তা হলো, একটু শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। এই যে ক্লাবগুলোর পরিশ্রমটা সম্পূর্ণ কিন্তু ক্লাবের জন্য না, এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, মানুষকে একটু সেখানে মিলন ঘটানোর জন্য। এত বিশাল বিশাল প্যান্ডেল, তাই আজকে আমরা একদম ছোট থেকে বাজার কমিটি, বড় ক্লাব, যতগুলো সবাইকে আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। একটা মিষ্টিমুখ হবে সবার মধ্যে, এতটুকুই বিষয়, তার থেকে কোনো বড় বিষয় নয়। আর আমার মনে হয় যে প্রথম হয়তো এই ধরনের একটা আমাদের অনুষ্ঠান, এর আগে সম্ভবত এটা হয়নি, যে সমস্ত ক্লাবকে এক জায়গায় নিয়ে এসে সবার সঙ্গে একটু মিষ্টিমুখ, একটা শুভেচ্ছা বিনিময়, এটাই প্রথমবারের মতো হচ্ছে। তাই কোথাও না কোথাও হয়তো একটু ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকতে পারে। এই যে আজকের এই অনুষ্ঠানটাকে সম্পূর্ণভাবে যে বেশি সময় দিয়েছে, আমাদের অনেকেই সময় দিয়েছে, কিন্তু বেশি সময় দিয়েছে অনুপ আছে। অনুপ আছে এখানে? হ্যাঁ, সম্ভবত অনুপ নেই। তো হয়তো এটাকে পরিচালনা করতে গিয়ে, ব্যবস্থা করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকতে পারে, প্রথমবার যেহেতু হচ্ছে। যদি আমরা আগামী বছর এইভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে, আরেকটা সুন্দর হবে, একটা সিস্টেম হবে, আরো বড় পরিসরে আমরা করবো, সেই আশা আমি রাখছি। তো আমার থাকবে সেই আশা। সম্প্রীতির প্রয়োজন রয়েছে, একে আমাদের প্রতি একটা ভালো সম্প্রীতি। এখানে কোনো জাত, ধর্ম, সমাজ কোনো কিছু সেখানে থাকবে না, জাতি জনজাতি কোনো ভেদাভেদ সেখানে না। সবার মধ্যে সবার সঙ্গে একটা মজবুত একটা সম্প্রীতি আমাদের তৈরি করতে হবে। আর সম্প্রীতি যখন আমাদের মধ্যে আসবে, তখন একে অন্যের মধ্যে, একটা সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের, একটা জাতির সঙ্গে অন্য জাতি যখন সম্প্রীতির সাথে যেখানে তৈরি হবে, অটুট হবে, সুদৃঢ় হবে, 100% সেখানে শান্তি আসবেই আসবে। শান্তি সেখানে থাকবেই থাকবে। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো শক্তি নেই এই সম্প্রীতি শান্তি আটকাবে। তাহলে আমাদেরকে প্রথমে আমাদেরকে সম্প্রীতি আনতে হবে আমাদের মধ্যে, সমাজের প্রত্যেকটা শ্রেণীর সঙ্গে। পুলিশের সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতি থাকতে হবে, শিক্ষকের সঙ্গে সম্প্রীতি থাকতে হবে, সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতি থাকতে হবে, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে সম্প্রীতি আনতে হবে, ছোটদের সঙ্গে বড়দের সম্প্রীতি, সমাজ, একটা সমাজ অন্য সমাজের সঙ্গে সম্প্রীতি বাড়াতে হবে। আর এই সম্প্রীতি যখন আমরা বাড়ি তুলতে পারবো, এই সম্প্রীতিটাকে যখন আমরা মজবুত করে তুলতে পারবো, এখানে শান্তি আসবেই আসবে। শান্তি সেখানে থাকবেই থাকবে। আর শান্তি যেখানে থাকবে, শান্তি যেখানে আসবে, উন্নতি সেখানে হবেই হবে। কোন শক্তি নেই সেই উন্নতিকে আটকানো। একটার সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত রয়েছে। সেই উন্নতি আমরা নিশ্চয়ই চাই। দেশে
রাজ্যের উন্নতি আমরা চাই, কুমারঘাটের উন্নতি আমরা চাই, এই শহরের উন্নতি আমরা চাই, আপনাদের আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের উন্নতি আমরা চাই, আমাদের নতুন প্রজন্ম ছেলে মেয়ে তাদের উন্নতি আমরা চাই, প্রত্যেকটা সমাজের উন্নতি আমরা চাই। যদি আমরা সেই উন্নতিতে যদি আমাদের আজকের দিনে লক্ষ্য হয়, উন্নতিতে যদি আমাদের প্রয়োগ হয়, তাহলে আমাদের সবার আগে সম্প্রীতি বাড়াতে হবে। কারণ আজকের এই যে উৎসব, আজকের এই যে আশা, এটা সম্প্রীতির জন্য এখানে আসে। এটা মানে একটা সম্প্রীতি, গ্রামের মধ্যে সম্প্রীতি হয়ে গেল। তো সম্প্রীতি যখন এখানে হয়ে যাবে, নিশ্চিত আমাদের মধ্যে একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে, শান্তি আমাদের মধ্যে আসবে। আর শান্তি যখন আসবে তখন আমাদের উন্নতি হবেই হবে। এটাই সূত্র, এটাই থিওরি। তো আমার বিশ্বাস আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা নতুন করে নতুন সম্প্রীতি একটা সেতু তৈরি হবে। আর এই সেতু দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে শান্তি আসবে। আর এই শান্তি যখন মনের মধ্যে আসবে, দেখেন অটোমেটিকলি উন্নতি শুরু হয়ে যাবে, উন্নয়ন শুরু হয়ে যাবে। সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে, সমস্ত চিন্তা রয়েছে। ট্রেন যখন ট্র্যাকে থাকে না, তার চলতে কোনো অসুবিধা হয় না। ট্র্যাক যদি ভাঙা হয়, ট্র্যাক যদি নড়চড়া হয়, তাহলে কিন্তু ট্রেন চলা মুশকিল হবে। এই ট্রেনটা তার গতিতে যদি চলতে হয়, সেখানে শান্তি অবশ্যই লাগবে। এটা হচ্ছে ট্রেন, পাত, শান্তিটা হচ্ছে পাত। সেই পাত যদি মজবুত হয়, ট্রেন তার গতিতে এসে দুর্ভাগ গতিতে চলে যেতে পারবে, কেউ আটকাতে পারবে না। তো আমার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে নতুন শান্তি, সম্প্রীতির শান্তি এবং অন্যদিকে আজকের সূচনা আমরা এখানে করেছি। সবার কাছে সেই দাবি আমার থাকবে। আমার দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে, আজকে আমাদের এই সমাজে প্রথম যে বিষয়টা, যেটা সামাজিক অবক্ষয় আমরা বলি। যদি সামাজিক অবক্ষয় বলি তাহলে ভুল হবে না। আমাদের আজকে যারা যুবা, আজকে আমাদের যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, সেই যুব সমাজ কিন্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে বিপদে পরিচালিত হচ্ছে। আমি আজকে থেকে কয়েক বছর আগে আমাদের এই শহরের এলাকার বিভিন্ন ক্লাবকে আমি নিমন্ত্রণ দিয়েছিলাম, আমি ডেকেছিলাম মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ড্রাগসের এগেনস্টে লড়াই করার জন্য, ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। সেদিন সমস্ত ক্লাব সহযোগিতা আপনারা করেছেন এবং সহমত সেখানে পোষণ করেছিলেন, এবং পরবর্তী সময় আমরা তার এগেনস্টে আমরা লেগেছিলাম এবং বড় একটা সফলতা আমরা পেয়েছি। একটা ভালো সফলতা আমরা সেদিন পেয়েছি, কিন্তু সফলতা আমরা পেয়েছি বলে যে এবারের দুর্গাপুজোটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জের মতো ছিল, এবং আমি মনে করি সেই চ্যালেঞ্জটা আমরা সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পেরেছি। দুর্গাপূজার পঞ্চমী থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত খুব সুন্দরভাবে আমরা কাটিয়েছি, কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা হয়নি। অন্তত আমি মনে করি আমি স্যাটিসফাইড এবারে পূজা নিয়ে। বাকিটা আপনারা বলতে পারবেন। আর এই পূজাতে আমাদের ডিউটি করার সময় আমরা প্রত্যেকটা কর্নার থেকে ফুল সাপোর্ট দিয়েছি। এটা ক্লাব হোক, মোটর শ্রমিক সংগঠন হোক, বিভিন্ন সমাজসেবী হোক, সাধারণ মানুষ হোক, সবাই খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। কারণ সবার সাহায্য ছাড়া পুলিশ কোনোদিন কাজ করতে পারবে না, পুলিশ একা কোনো কিছুই করতে পারবে না। তো এই যে আমি সবার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, আমি সমস্ত ক্লাব, মোটর শ্রমিক সংগঠনের সদস্য, সমাজসেবীরা এবং আমাদের মাননীয় বিধায়ক মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য, সাহায্য করার জন্য। যখন যেটা প্রয়োজন হয়েছে আমি যার কাছ থেকে যা চেয়েছি পেয়েছি, এটার জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই সবাইকে। আর কুমারঘাটে এইবারে আমার প্রথম এখানে আসা, চাকরির সুবাদে হোক বা যেভাবে হোক, আমি আগে কোনোদিন এদিকে আসিনি। এদিকে আমার বন্ধুও নেই, শত্রুও নেই, আত্মীয় নেই। চাকরির সুবাদে এখানে এসেছি। আসার পর থেকে আমি শুনেছি যে দুর্গাপূজা খুব সুন্দর করে হয়, তখন থেকে ভাবতে পারছে দেখি কীরকম সুন্দর করে হয়। তো সত্যি কথা বলে আজকে আমি দাঁড়িয়ে বলছি যে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এখানে দুর্গাপূজা সিস্টেম স্টার্টিং থেকে শেষ অবধি খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে দর্শন অনুষ্ঠানটা যেভাবে সমস্ত ক্লাব একসাথে মিলে যে এখানে
মূর্তি রাখছে, তারপরে একবার করে দশমী করছে, আনন্দ মূর্তি করছে। আমার কাছে সিস্টেমটা খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে সত্যি কথা। এখানে মানে একদম অন্তর থেকে খুব ভালো লেগেছে এবং আপনাদের এই সিস্টেমটা থাকুক, সারা জীবন থাকুক, চলতে থাকুক, যুগের পর যুগ ধরে, এটা আমি আশা করব। এবং আমি এখানে থাকি বা না থাকি, আমি দুর্গা পূজাতে ঘুরতে আসবো, এরকম একটা আমার মনের মধ্যে ইচ্ছা আছে। তো এটাই বলবো যে খুব ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, আবারও ধন্যবাদ জানাবো আপনারা সবাইকে, আমাদের উপস্থিতি আপনারা সাহায্য করেছেন। আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমাদের এটা সম্ভব হতো না। এই আপনাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য অথবা অভিনন্দন জানানোর জন্য যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমাদের কুমারঘাট সাব ডিভিশনে দুর্গাপুজো সমারোহটা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার জন্য। আর এই ক্ষেত্রে বলতে গেলে আমি কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও অভিনন্দন জানাই যে এই বছরের দুর্গাপূজা বিনা বাধায় কোনো অসুবিধা ছাড়াই খুবই সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সেটার জন্য প্রত্যেক ক্লাব পুজো উদ্যোক্তারা তার জন্য দায়ী, তারাই এটা করতে সাহায্য করেছেন। আমাদের পুলিশ প্রশাসন, সিভিল প্রশাসন ওদেরকে সাহায্য করেছেন, তার জন্য সবাইকে অভিনন্দন। আর আগামী দিনও আশা করবো, যেমন কালী পুজো আসছে, দীপাবলি আসছে, আপনারা সবাই এই জিনিসটা বজায় রাখবেন, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। একইভাবে পুজো হবে, আগামী বছরগুলোতেও এটা আবার পুনরাবৃত্তি হবে। আর একটু অফিসার বললেন আপনাদের এখানে দশমীর অনুষ্ঠানটা সত্যি একটা দেখার মতো। আমার মনে হয় না আগরতলাতে ইদানিংকালে শুরু হয়েছে এরকম। আর তাছাড়া তোমার কাছে এটা আছে, খুবই একটা ভালো জিনিস, আপনারা এটা বজায় রাখবেন আশা করি। জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক্ষা খেশেদি অমল লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক্ষা খেশেদি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক্ষা খেশেদি অমল লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুপো ইয়া প্রিবাক্ষা খেশেদি অমল লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি
खो ताबुबो या प्रिबाक शाखे शेदी हो लाई थांगयुलो मुक्ति शोकरी ताकाबी जोरा लाया खो ताबुबो Shalshanai namo chungbo nogla dofani makha chiri kho gayi kabhibo ke bokna gla khora je tumade कमर जोरा लाया खो ताबुबो या प्रिबाक शाखे शेदी लाई थांगयुलो मुक्ति शोकरी ताकाबी जोरा लाया खो ताबुबो या प्रिबाक शाखे शेदी लाई थांगयुलो मुक्ति शोकरी ताकाबी बेले के हामबाय ताई जकला हानि खुलुम जोरा लाया खो ताबुबो या प्रिबाक शाखे शेदी मन लाई थांगयुलो मुक्ति शोकरी ताकाबी जोरा लाया खो ताबुबो या प्रिबाक शाखे शेदी नमिता रानी शाह मुंगै खरकसा बुखुगनो कैंसर बेमार बाय कबरसा खनै खाचंगै 6 अक्टोबर नाइटेंगेल नार्सिं होम शाक नायखना बागै एडमिट खालायजाखा 7 अक्टोबर नमिता रानी शाहनि ऑपरेशन खालायजाखा आबनि यागलो 9 अक्टोबर बन छुट्टी रहरजाखा आबनि यागलो शाक हामया नमिता रानी शाहनो कलकाता तलांगजाखा नाइटेंगेल नार्सिं होम ऑपरेशन खालायजामनि यागलो जरानि बिसिङो रिपोर्ट मान्या सालदक सालचार जरा नासिनि तंगानि नांगौ जरा कदुमो रमै शाक नायखरजाक तंफानो मुंसा बियोप्सि रिपोर्ट मान्या शाक हामया अंजाक नमिता रानी शाहनि मुंसा बियोप्सि रिपोर्ट मान्या अंमाबाय हायना हैतेवास ऑपरेशन खालायनाया बागै साजाखा 31 अक्टोबर एबा क्राक सालो शाक हामया नमिता रानी शाहनि नुखुनि बरर जलि जागलाये नाइटेंगेल नार्सिं होम बुसकांगो जलि मुं खुनु लायखा এক বছর হচ্ছে বিয়ে মাধ্যমিক 15 বছরে দেয় তারপরে বোর্ডে যদি না করাতে পারো বোর্ডে যদি না ভালোই বাস করতে বিয়ে করো কেন হ্যাঁ এখন পেয়ার পাইবা কতদিনে বছর যাক এখন পেয়ার পাইবা মেয়ে লোকের উপরে হাত তোলা কথার কথা তুমি হাত তুলছো না কোনো প্রমাণ নেই তুমি হাত তুলছো মেয়েটা মিথ্যা কথা বলতেছো সব তার গালে মারতে কেন মারছে রিকের দাগ কিসের দাগ কিসের দাগ তুমি না ওই স্বামী তুমি ওকে কতটুকু দেখভাল করছো
হ্যাঁ, ওর বাপের বাড়িতে 11টার সময় জানছে যে তার গায়ে আগুন লাগছে। রাত্রে কবিরা যে মোবাইলটার সঙ্গে গেছিল না, ফোন করতে কতক্ষণ লাগে, গাড়িতে ফোন করা যায়নি, আর কেউ ফোন করতে পারে না, গাড়ি চালালেও ফোন করা যায়। বাড়িতে ঘরে রেখে এসো, হসপিটাল আছে, কোনো কিছু করছো না, সর্বদিক দিয়ে তুমি প্যাচে পড়ে গেছো। কারণ এভাবে একটা মহিলার উপরে যদি অত্যাচার আমরা দিনান্তে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি, তাহলে আগামী দিনে এগুলো বাড়তে থাকে, এগুলো বাড়তে থাকে। তোমরা জানো না আমাদের সরকার, বর্তমান সরকার মহিলাদের উপরে তারা অত্যাচার করে, তাদেরকে কোনো রকম ভাবে নিস্তার দেয় না। হ্যাঁ, কারণ প্রত্যেক ঘরে মা বোনরা আছে, প্রত্যেক ঘরে। আজকে মহিলাটা 7 মাসের প্রেগনেন্ট, তুমিও তো তোমার মার ঘরে সন্তান, তার গর্ভে একটা সন্তান, তুমি কি চিন্তা করছো? তার কি চিন্তা করছো? হ্যাঁ, তুমি জানো আইন এখন কি কঠিন, আইন কঠিন কিনা? মহিলাদের উপর কিছু করা, মহিলাদেরকে মারা, মহিলাদেরকে অত্যাচার করা, বিবাহ করে মহিলাদের উপর হাত তোলা, এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের সরকার সাংঘাতিক সচেতন, আর প্রশাসন সাংঘাতিক সচেতন। তো এই এত কিছু জানি না, এত কিছু বুঝছে কেন এইভাবে বলে? তোমার যদি বউ ভালো না লাগে, তুমি চাইলে তো বলো বউ যেগুলো বল নিজের পথে, তাকে মারার অধিকার তো তোমার নেই। তুমি কন্টিনিউয়াসলি মারছো, ঠিক আছে, সবকিছু উঠটাইব, সবকিছু প্রমাণে উঠটাইব, তো সবকিছু আশেপাশে দুনিয়া সবকিছু প্রমাণে উঠটাইব। আমরা সত্যি আজকে এই জিবি হসপিটালে আসার পর একটা মর্মান্তিক ঘটনা সাক্ষী হলাম। কারণ সারাদিন মিডিয়ার মাধ্যমে বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা অবগত হতে পেরেছি এরকম একটা নির্যাতনের ঘটনা, যে ঘটনাটা নাকি উদয়পুরের আরকে নগরে মেয়েটার শ্বশুরবাড়ি এবং বাপের বাড়ি অমরপুর। তো লক্ষ্মী পুজোর দিন ওর শাশুড়ি ওকে ওর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বিভিন্ন কারণবশত, বিভিন্ন কারণ নিয়ে ঝগড়াঝাটির পর ওর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। স্বামী পর মুহূর্তে আসে, কিন্তু পর মুহূর্তে আসার পর ওর মুখ থেকে যা শুনলাম যে স্বামীও এই অবস্থায় প্রচণ্ড অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়, মানে 50% তার শরীর পুড়ে গেছে, সেই অবস্থায় তার স্বামীও তাকে মারধর করে। তো তারা এতটাই ফ্যামিলিগত মেয়েটা উইক যে মেয়েটা বাড়ি থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো অ্যাফেয়ার করা হয়নি। তো মেয়েটা চাইছে যে আমি অ্যাফেয়ার করতে চাইছি এবং আমি ওই স্বামীর গোল করবো না, কারণ আমাকে বাঁচতে হবে। আজকে 50% আমার পুড়েছে, আগামী দিন হয়তো আমি 100% পুড়ে যাব, কারণ আমাকে প্রতিনিয়ত নির্যাতন করা হয়। তো আজকের এই ঘটনা তো অবশ্যই মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক ঘটনা, যেটা আমাদের কি বলবো যে এই সময়ে আমাদের রাজ্যের কলঙ্কই বলবো, এবং আমাদের মহিলাদের নারী জাতির কলঙ্ক, নারী জাতির জন্য এটা বিশাল একটা বিষয়। তা আমি আজকে এই ঘটনার পর অবশ্যই আবার এই কথাটা অবশ্যই বলবো যে আমরা যারা এখনো ভাবি যে আমাদের মেয়েকে নাবালিকা বয়সে বিয়ে দেওয়া, সেই বিষয়টা থেকে সবাইকে উঠে আসতে হবে। কারণ নাবালিকা একটা মেয়ের পক্ষে সম্ভব হয় না স্বামীর ঘরকে, সংসারটাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে উঠানো, বা স্বামী সংসারের সম্পূর্ণভাবে সে তার পরিশ্রম দিয়ে, তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সে পরিচালনা করতে পারে না। তাই নাবালিকা অবস্থায় তার বিবাহ হয়। তো সেই জায়গা থেকে নাবালিকা বিবাহ বন্ধের জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, এবং আমি অবশ্যই প্রশাসনের কাছে দাবি রাখবো যে এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। কারণ সবাই আমরা জানি, আমরা রাজ্যবাসীরা সবার কাছে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অলরেডি বার্তা আমাদের সবার কাছে আছে যে এই ধরনের নারী সংক্রান্ত কোনো ঘটনা কাউকে ছাড়া হবে না, সে যে দলেরই হোক না কেন বা যে পার্টিরই হোক না, সে যতই প্রভাবশালী ব্যক্তি হোক না কেন, সেই ধরনের ঘটনা শাস্তি অবশ্যই হবে। তো এত আমরাও মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আমার অলরেডি আমার যিনি ভাইস চেয়ারম্যান ম্যাডামও এসছেন, আমাদের ডালিয়া ম্যাডাম এসছেন মেম্বার, এবং আমরা আজকে পুরো ইনভেস্টিগেশন করলাম এবং আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আগামী দিনে মেয়েটির পাশে থেকে তাকে কিভাবে সুবিচার দেওয়া যায়, তার যে মানে যে বিচার সে প্রার্থী সেটা পরিচালনা করার জন্য আমরা সহযোগিতা করব এবং তাকে সুবিচার দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করব। Madam, tabuk je hasto je rubber production thanger of the history kami am servo je production khai to man abor ni bisingo tabuk lai thanga 10 বছর se kara oke aboni dam 200 ro 180 ro kunha tabuk ni bazar tabuk je ei bazar gani te aboni dam scrap 80 টাকা ke sheet je 120 টাকা tam hoi komi tha abo nganke special impact ti kuno ama hai
स्टेप ना हारजानाय जे र मेटेरियल्स नो स्टक खायो बा आबनो मार्केटो तेबो दाम कासानानि पाब्लिक नि बागै आहामनि बागै बबाहाय वान सुबुं हारजागै दं Nadi belai hambai o zendang ka belai ke na public ni thani go belai confusion nang te public ro belai safarang itu tani ka ke TRPC jepru ni simi ang search na bai ke na puila sing latex dam 110 টাকা খাইকা boni pore te 5 থেকে বার হই 115 টাকা খাইকা ke TRPC ang ka latex nag sing seat te scrap human no sing tabusra tui na hai rakho শুধু sing buti simi sinaga ke jeta sing thani go production mane abano sing bo latex ningi sing na seat khaiyo seat no sing phalo ninga tabo oro je latex ni dam 115 টাকা ke sing tabuk roi to mane abake buti latex mane na rubber ni butui bono TRPC tabuk zora tui 115 টাকা ke nai tungu boni DRC se khai se kg go ninga tabuk sing open no jeta sini beneficiary ro individually bro private phalayo abo busike phalto abo to boro sinai te various beneficiary various boro ni variety ne price ke boro jani je monthly phala jang abo haiklai ne boro ni nejjo muilo mana inkhang khangke kaisa nejjo muilo mana inkhang khangke boro jate private o boro individually phailagai TRPC kaise PSU bo latex nagai ne tongo te monthly hisabe boro a payment khaijaga একে অপন 115 টাকা কে তাবক নাই তো মানে আরো যদি ল্যাটেক্স নি বেনিফিশিয়ারি র খাংখাংকে বরং যে ও সিট ফালই যে কাসারো কবাং মা বড় নিজে ডিপ্রাইপিং মারো আবরক বরক ডিপ্রাইপিং या নিয়ো খামু কিবা বরক কবাং মা প্রবলেম তো উই মানে ডেইলি ইনকাম নি বাগে কিসা মাসা ফন রাং নি বাগে পর মা ফাল আ জাগা না বড় নি নেজ মূল্য আর জাগা ডিপ্রাইপিং কে তাবক আং বেনিফিশিয়ারি ন বনু কবক নাই যে borok ni rabar ni social ni jumulo mana inkhang khangke omte hai kaisa PSCO jeta register omo baine borok kaham khlai communication nagai phal khang khangke boroni latex ni price ro boro ni jumulo mana tabo gram di nang rubber sheet tabo phalkha rubber sheet khai boro 120 25 rupees phal honi sing khana ab to sing sia borok je phalai ro ni ko bak sangke 110 টাকা ke phalai khana bak sa 20 30 pul inge sing latex je jaga bu tinyo si sing 115 টাকা ke nai thongke borok abono snamai salba saldok foramai busukar ni lebar khato mani polisi 120 25 টাকা ke man inga boro ni aro busuk lebar ni dam boro busuk thang tei saltha salbri borok ma phramani aro ni ote te ammonia aro ni dam busuk thang omo haiklai tei manam sanam busuk boro ni tam husnai problem face ma khai cost ma khai inga abni bangaine sini beneficiary rong no kobungna ni musugu সংস্থা বাইklai kaham ke borok related tongui abono borok rok khangkhangke borok je o je seat khai je cost khaimani ab cost ni mulyo to muskri khabarong thanigo je bo salthan salbri je borok ar nigo labor khai tongmani frangai tongmani abono tigi borok ar nigo time wasting tongmani aboni boni benefit ke kiskri kha labor cost ke kiskri abni bangine joto beneficiary no sanai je latex ni rok je direct latex ni rok phal khangkhangke ba latex ni ke bro rok khangkhangke আরো নিরংনি পরিশ্রমনি মূল্য তে এক্সট্রা আর নিগো বার্ডেন নষ্ট মিয়া তে আর নিগো ফরাওয়ানি রায়ানি হাইনি হनै বো নিরো কষ্ট মাইयो আপনি বাঙিনে ল্যাটেক্স যেহেতু সুন টিআরপিসি তাও ডাইরেক্ট নাই তো ন টিআরপিসি ওন ল্যাটেক্স ro খাংখাংকে নিরো নি ডিআরসি সে খাইমেন করে 115 টাকা খাই মাই তো মানে আবু বুস নিরো নি বাগৈ টাইম বো বাসে তে নিরো নি নেজু মিলো মা আবনো সং তাবো সিনি বেনিফিশিয়ারি নো ওয়ান সবই নে তাবো ল্যাটেক্স নামানি ওলবো sing seed nagai de mano scrap nagai de mano bahike sini beneficiary no bono sing borni abono sing kaisa platforms nai ro mano abono besang already one sok lai jak abni bagani ta kabang ma company national international company ro sing asok nai abono tei bahike broadly borok ni nechu mulyo bai sing seed thing hai ka borni scrap thing hai ka latex thing abono sing bahike te industrialize kaimana abni bagai sing yapri na harito madam je tabuk je efficient je like one latex je like one practical jitna bagan ai to mai ro ke ba rangai ro rau to boro horo sakta sumai basai rau ei bisa 10 ta 11 ta thani thumu ya koi tu bhei inge latex pa efficient latex pai to ke boro ti a jora o boro ma ki phalnai o bai communication ke to mani bagi ja hai ki ba am ha je practical je problem to mani beneficiary ne hai ke ba je abar je production thane ro aboni bisingo tabu ke special latex paine bagi bobai communication ke tong bobai ke biskan salama harjak ne abono step nadi tabu na sing latex already collection khai tongo sini latex center bisa deputy manager
लेटेक्स सेंटर जों जत जे जागाव सिनि बेनिफिशियरी डिमांड खायो आ जागा जों लेटेक्स सेंटर कलेक्शन सेंटर आसगैरो इनके बनि बागै जों बार सागले प्रेस मीडिया नि ब्रोंनो जों साख्लायगो जे जागाव सिनि बरक राबार प्रोडक्शन गोबां दं बुटै अंखागै दं अथस निरक बुटैनो फाजनाय जागा करै रुल खायजनाय जागा करै रुल खायबि माने परिबो नों देन जुबिनो मानिया आ जागाव निरक जदिनो रमदि मिनिमाम 20-25 परिवार मिनिमाम 20-25 परिवार 30 परिवार को निरक आरा ने प्रोडक्शन खायनै दंगो आ जागाव जों निरक न कलेक्शन सेंटर आसरगै दनाय समा आपिल खायदि हनै जों सब साख्लायखा दैखबो खलायखा तागम दैखेनो गोबां मा जागा लेटेक्स सेंटर आसर जगै जों लेटेक्स कलेक्शन खायतो इगरा मीडिया नि बिसिते हायमानो बार साख्लायगो जे एरिया वो जों राबार प्रोडक्शन खायतो अथस आ जागाव सिनि प्रोसेसिंग सेंटर करै आरो जागाव प्रोसेसिंग सेंटर करै बागै बर प्राइवेट निजे इंडिविजुअली माखाय इंडिविजुअली माफाल आ जागा ताखाने निरक जदिनो जोंनो लेटेक्स रोनानि मुसु खांखांके निरक जों बाय कम्युनिकेशन खायदि निरक कायसे जोंनो एप्लिकेशन फॉर्म नॉर्मली खायदि सिनर आसा जना फैमिली सिनर बेनिफिशियरी दंगो आसा सिनर प्रोडक्ट अंखागो जोंनो अरनियो कलेक्शन सेंटर दि अथवा प्रोसेसिंग सेंटर दि जदि काहाम कलेक्शन गै तंखा काहाम और जागा नों प्रोडक्ट तंखांके जोंनो सुरु कलेक्शन सेंटर या प्रोसेसिंग सेंटर आरो सीट खायनै जा आरो लेटेक्स जमा रोनाय जा आ जागाव जों सेंटर सासे आसरनाय हमते के ताबो गोबां लिस्ट सफायजा आबो कताल के ताबो आसर जाफिने अलरेडी बो लिस्ट सफायसका नाजा तंखा सेंटर बो आसर जागितो इनके जारा मान्या खरो निर मीडिया नि बिसिंति खनागै आबो जुगाजुग खायदि निरनो जों कलेक्शन सेंटर आसर जाफिने अब तुई बाखास्टेव जे राबार प्रोडक्शन लागे जे प्रोसेसिंग सेंटर है स्मोक हाउस आबुरो कायसे जागा खायजानि दं आगे कितु खायजा dari abo variety various program te khaijaga sin TRPC ni bakati khaijaga rubber boot ni bakati be khaijaga omte ikhlagi tabo variety ke khaijak to tribal welfare department be khlainai PTC ni khlainai om haiklagi TRPC be khlaiga hake kabang ma agency rubber no suru TRPC khaya kabang ma various agency khlaido eke various agency ni bisinte ni pro processing center bo janjani capacity o khlaiga जों TRPC ताबो प्रोसेसिंग सेंटर खायदों माने आबोनते बिसों एक्सटेंड खायनानि बाङै सिनि अलरेडी प्रोजेक्ट जमारोजा बुस्ताङो बुंफिनाय जे जागाव सिनि प्रोडक्ट काहाम फायगो प्रोडक्ट गोबांगो आ जागा प्रोसेसिंग सेंटरबो खायजाफिनाय आलु पियाजनि दाम ताबुक बेलेखेनो मरगै दंगो स्रांसला सदर सब डिविजन एडमिनिस्ट्रेशन नि दागि मुंबाय जामुं तांबेदिनि अफिसार्स रो महाराजगंज हातिबो चेरि नायनानि बागै थांगै सगैया आ हातिबो चेरि नायनानि यागलो 40 बस्ता पियाज न सीज खायगा जामुं तांबेदिनि अफिसार्स रो जामुं तांबेदिनि अफिसार शाखा स्रांसला सदर सब डिविजन एडमिनिस्ट्रेशन नि दागि मुंबाय स्रांसला महाराजगंज हातिबो पियाजनि दाम बुशक दर खलायै फारजकै दं आबनो नासिनानि बागै DCM थांगै सगैया ओ हातिबो नासिनानि यागलो 40 बस्ता पियाज सीज खलायै SDM अफिसार तलांजनि हिनि शाखा আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যার আমাদের মহকুমা শাসক শ্রদ্ধেয় অরূপ দেব স্যারের পরামর্শক্রমে আদেশক্রমে আমি আর আমার সাথে DCM স্যার আছেন আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার আমরা পরিদর্শন করছি মূল্য যাচাই করছি অভিযানকালে অনেকগুলি আমরা পেঁয়াজের ঠেলা আমরা সিজ করেছি তো আমরা আসলে মাল সিজ করার ক্ষমতা সেটা রিলিজ করার ক্ষমতা হয়েছে মহকুমা শাসক এগুলি আমরা SDM অফিসে নিয়ে যাব SDM অফিস তাদেরকে হিয়ারিং করে যা করার তারা করবে অভিযানকালে তাদের কাছে আমরা মেমো আমরা চেয়েছিলাম আমরা তাদের কাছে কোনো পার্সেস মেমো পাইনি এর জন্য আমরা এগুলি আটক করছি আজকে আমরা বিভিন্ন দোকান আমরা অভিযান করব হোলসেলও দেখব হোলসেল এবং রিটেল
ফার্স্ট পার্টি সেকেন্ড পার্টি এই যে একটা খেলা সেই ব্যাপারটাও আমরা তর্জমা করব, ডেটটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখব, তারপরে প্রশাসনের মতন ব্যবস্থা নেবে। আপনার অভিযানকালে কি মনে হচ্ছে কি এখানে কালোবাজারি হচ্ছে? কালোবাজারি এখনো ঠিক বলা যাচ্ছে না, এটা অভিযানের পরে এটা বোঝা যাবে। এক সপ্তাহে এতটা বেড়ে গেল দাম, সেটা সরজমিনে দেখার জন্যই মহকুমা শাসকের নির্দেশে আজকে আমাদের এই বাজার অভিযান। IMW Khwai East Division Samung Tangkarak Biswajit Deborma Shalkisa Sikang Bachaibari Highway Laharo Auto Malkhung by Ferzagai Langma Arikha Srangshali Shargo Thitangjak Biswajit Debormani Nukunga Thangai Shoguika Montri Shukla Jara Nuatia De IPFT Bodani Adongrok Thitangjak Biswajit Debormani Nukuni Bororokno Khakama Yafarkati Nukuni Bororok by Koklam Shalaika Opatimung Padika Thangai 26 October Shalmaribo IPFT Bodani Motor Worker Union Khwai East Division Samung Tangkarak Biswajit Deborma Umar Bishi Burichi Ashala Thitangjak Biswajit Deborma Bachaibari Hatio Basai Tongmani Afro Asrambari Nishimi Phainai Khungsha Auto Malkhung Ukulukti Phaye Ferry Kalangjakma Bai Biswajit Debormani Shak Belai Kheno Deramungo Kalaikha Abani Yagulo Bono Khwai Hangkor Shakam Nogo Talangjakha Belai Kheno Shak Doro Umabai Abani Yagulo Bono Jibi Shakam Nogo Refer Klai Rohorjakha Koktishala Jibi Shakam Nogo Langma Chokha Bini Srangshalo Thitangjak Biswajit Debormani Nukungo Thangka Montri Shukla Jara Nuatia